କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଚାଟି କାଣ এই নিও তোমার চা বাবা বাবা ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି ମୁଁ କଲେଜ ଯିବି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଲେଜ 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 ଛଡା ଆଉ କିଛି ଶିଖିନି କଲେଜ ଯାଇକି ଘର କାମ କିଛି ଶିଖି ପାରୁନି ତମେ ବି ଝିଅଟାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛ ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଲି କଲେଜ ଯାଉଛି ଘର କାମ କିଛି କରୁନି କଣ ଝିଅ ଖାଲି ଡକ୍ଟର ହବ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଶୁଣ ଦିଅ ତୋ ମା କଥା ଛାଡ଼ି ଦେ ତୁ କଲେଜ ଯିବୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ହବୁ ତୁ ଯା କଲେଜ ଯା अरे आम ପାଇଁ कोन लक्ष्य लाइफ इज ए गोल लक्ष्य स्थल को पहुंचबा कहले हम किछि ना किछि करिबा प्रथमे जदि किछि करिबा ताहले हमको ओठा पुनी रहे प्रेम जेबे हुए आखी कथा कहे ए कथा काई सुनो जान कहूची तुम कथा हो सुनो दया कर सुनो किछि सुनो किछि ଭାଇ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି 5ଟା ଡିଆର ଲାଗିଲେ हल्का तोरा मीठा छुआरे କଥା କହିବି ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବାପା ବାପା ପାଣି ଦିଅ ଆଜି ଜାଣିଛ ନା କଲେଜରେ କଣ ହେଲା କଲେଜରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ନମ୍ବର ରଖିଛି ବାପା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲ ନା ମୋ ଝିଅ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି କେତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା ତୁମେ ପାଠ ପଢିକି ଇଂଲିଶ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ହଁ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଝିଅକୁ କହିଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ସେ ବାବୁଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲ ନା ନାଇଁ ହଁ ଝିଅ ତୁ ତ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛୁ ଏବେ ତୋର ବାହାଘର ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ମୁଁ ବାହା କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ଅଲଗା କାହାକୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆମ କଲେଜରେ ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଭଲ ପାଏ ଆକାଶକୁ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅଲଗା ଏ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାହା ହେବିନି ବାବା ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଭାଜା ତୁମ ଘର ଭାଜା ସେ ବନାଇ ତ ଭାଜା ମନେ ନା मैं मरूं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं बस तेरा सजदा करूं मो दुनिया तोरी पाई सात रंगी लागे काई सबुठी तो छाई मो बाटरी खरा छाई मो साथीरे खेले काई ए सबू तो पाई अळप निदरे सोची जेउची ଭାଉଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି
ସଞ୍ଜ କି ଗୋଟେ ସକାଳ ସହିତ ରାତି ପଢୁଥିଲ ହଉ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ତମେ ଭାଉଜ ଆମ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି It's only प्यार ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁଛି देखो ना हुआ है এই জোসনা চাটা আনলো ये होची जोछना आउ आकाशर छुआ 7 वर्ष परे छुआटे स्कूल जीवाकू बाहरी आज तार स्कूल रे प्रथम दिन से बहुत एक्साइटेड अच्छी स्कूल जीवाकू कौन हैला तुमको कासुच काहेंगी कौन हैला पानी पी दियो पानी पियो ए देखी 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 की कुह कौन हैला मो धनटा कौन हैची ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଣ କରିବେ ना 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 आमे को बाबा पाखन को जीवाने झड़ा फुंका करबानी आमे हॉस्पिटल जीवा चलो तुमको डॉक्टर देखेई नेबी डॉक्टर देखेले ही भलो हेबो चलो आमे डॉक्टर पाखन को जीवा चलो चलो आमे डॉक्टर देखेबा देखो तुम चिंता करनी तुम भलो हे जीवो କିଛି ଯିବା ନାହିଁ ଚାଲ ବାବା ପରେ ଯିବା सर नमस्कार मोर हस्बैंड को कौन है सर देखंतु बहुत खासुचंती आ बहुत दुर्बल फील करूचंती तांको टिके भी भलो लागुनी टिके देखंतु सर कौन हैला କଣ ହେଲା किछि नाही सर आंको भलो लागुनी आंकर देह बहुत खराब से खासुचंती आ बहुत वीक फील करूचंती କେବେଠୁ ହେଇଛି ଏଟା 2 दिन हैला सर କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ना सर आमर सासू झड़ा फुंक दौचंती से जड़े बाबांक पाखक नहीं से कौन ताबिज देइचंती ଆଜିକାଲି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ HIV ଏଡ୍ସ ବ୍ୟାପିଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ सर ब्लड टेस्ट पाई मु देई देबी हेले एबे ହଁ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ आज्ञा 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 ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ हाँ हाँ सर हाँ ठीक ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ठीक अच्छे सर मु हेले 2 दिन पर आसबी सर सर आपण टेस्ट करबा को कहिथिले करि देछि रिपोर्ट टा टिके देखि दियंतु सर ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡର ତ HIV ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖି ଦେଉଛି ଇଏ କରିବେ ଖାଇବେ सर एचआईवी पॉजिटिव आछि मु कोन करबी सर କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ मोर हस्बैंड ठीक हेबे कि नहीं सर କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ସେଇଟା ତ सर मते बहुत डर लागुची मु कोन करबी सर मु एकुटिया झियो पिलाटे मु तांको नै कि कोन करि परबी मु किछि बुझी पारनी सर କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖି ଦେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଇବେ ଆଉ ବାହାରେ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଏ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ आज्ञा सर थैंक यू सर माँ 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 देखंतु आपणकर पुओ को एड्स हो जाइछि आ मते भी हो जाइछि माँ आमे कोन करबो बहुत डर लागुची बहुत डर लागुची भाई रे कोन ना एड्स कोन ହେଲା ମୋ ପୁଅର ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ କୁଆଡେ ହେଲା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ବୋହୁ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା
ये मां एते बड़ रोग ନାଇଁ ମା ମୁଁ କିଛି କରିନି ମା ମତେ ବି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ମା कौन हैला ने दी जण जाको को एते बड़ रोग हे अरे जाई तुम दोस्त हो ना मां ठीक हो छुआ ମୁଁ ହେଇଛି ସବୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ତୋର ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛି ତମେ ତୁ ଯେବେ ଫେରି ଆସିଛୁ ଅନିଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ମା ମୁଁ କଣ କଲି ମା ମତେ ବି ତ ହେଇଛି पड़ेला ମା ଆଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ମା ମୁଁ କଣ କରିବି ମା ଶାଶୁ ଖେଦି ଦେଲେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମା ଏତେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ବି ହେଇଯାଇଛି ଝିଅ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଏଡ୍ସ ଲୋକକୁ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେବ ଚାଲ ଆମ ଘରେ ଯିବା ତମେ ସେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ରହିବ ମା ଏଇ ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ରହିବୁ ମା ଗାଈ ଗୁହାଳରେ କଣ ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି ତମେ ରହିଥାନ୍ତ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି ଏଇ ଗାଈଶାଳ ଭିତରେ ରହିକି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା दिन गुड़ाक केमिति बीती जाउची मु निजे भी जानी पारुनी देखो आमे बहुत शीघ्र भल हो जिबा हमर गोटे बोले छियो हमर केते स्वप्न मो भाग्य एते खराब मते पथ देखाओ मोर देह भी रोगिणा लगुची मते भी भल लगुनी लेखा अलक्षणी झियो की झियोटे गुटे देइछनी तोर बापा मोर जीवनटा को पूरा खाई लउछु देखु देखु 6 मास बीती गला जोशनार एहीपरि अवस्था रे काहाको दुख लगुनी किंतु तार देह भी बहुत असुस्थ तुम तो छूना छियो तुम मोठो दूरे जा मोर जीवन आज अच्छी काली नहीं मु एबे अच्छी काली नथिबी बाबा छाड़ी के चली गेले तबे भी मते छाड़ी के चली छी बाबा जेते कोई कहछ ना ना मु जिबिनी मते उठिबा को पड़िबो मते केते कष्ट हेले मते बंचिबा को पड़िबो छियर मुह चाहि के मते बंचिबा को पड़िबो मु औषध खाइबी मु डॉक्टर पाखକୁ ଯିବି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବି ଏବଂ ଏହି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବହେଳିତ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ହେ ସେଇ ଦିନର ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଏବେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନର୍ସ ଏବେ ସମାଜ ସେବା କରିବାରେ ସେ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଉଛି ବୁଝଉଛି ସମାଜର ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଯୋଗାଉଛି ଯୋଜନା ବହୁତ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଡ୍ସ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଉଛି ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ରତୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ हेल्थ सर्विस फ्रेंडशिप को गुरुत्व देगी से कौन करुँची लोक मानकर साहाय्य करुँच जानवा पाइबा ना आम रोग को घृणा करवा रोगी को नुह देखो भाई मैंने देखु भौणी मैंने आम रोग को घृणा करवा रोग को आम समाज दूरे देवा कि रोगी व्यक्ति को आम दूरे देवा ना यहीपरि भाव में आम जानवा पाचे ना आम रोग को घृणा करवा रोगी को भल पाइबा एवं हेल्थ सर्विस और फ्रेंडशिप को आखि आगे रखी गुरुत्व देकी आम समस्त मनीष समाज को मनीष जाति को ता सहित जीव जंतु समस्त को भल पाइबा होउछि आम जीवन मुख्य लक्ष्य मुख्य उद्देश्य।